Mamaya at yun, ma. Yeah. Pag-cute-cute na yung pag may video eh. Di na ning sigang matamang eh. Oh? Digiding, 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 digiding. Digiding, 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 digiding. Digiding, 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 digiding. Digiding, 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 digiding. Pakbong. Pakbong. Nazar namang eh. Ano? Coach. Ningling yun. Ano? Na-blood mo to kay gibato mo na kong saging kanina. Coach. Nabungol na. Hey. Coach. Coach. Ano, Coach? Ah. Yan. Ah. Umalis. Saan ikaw? Saan? Balik ka. Balik ka. Balik ka. Balik ka. Ito, malito yan. Malito. Ano, balik ka. Balik ka. Balik ko. Balik ka. Uy. Ang itlog. Ano? Uy, si Tanda. Long time no si Tanda. Tanda. Uy. Yung damit ko, Tanda. Dito ka lang. Si Ampon. Ang ampon namin. Gutom na ikaw, Ampon? Ampon? Ha? Napakain na? Uy. Kaya pala, busog na. Wala pa? Yan si Tanda. 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 Ito yung pinakamatanda, pinakatatay nila. Oh. Yan. Ito yung mukha. Oh. Mandirigma, nagmukha. Balik ka. Kini na oh. Galit agad eh. Kini magalit man dayon. Mani balik ko. Stricto lagi. Kats. Ito yung bida eh. Bida man to. Bida ikaw, Coach. Bida ikaw. Babay na.